नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत जनाऊँगी आज जीके वीडियो को। आज आम आलोचना करवा जीके किछि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलतु ताहेले आज प्रथम प्रश्न जानिबा। सबुदिन सकालू चा रे घी पकाई पीले केउ मारात्मक रोग ठीक होई थाए? ए कैंसर, बी हईजा, सी सर्दी समस्या, डी डायरिया। आपण मानंकु 5 सेकेंड समय दिया जिवो। जदि उत्तर जानिछंती ताहले कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइबे। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी सर्दी समस्या। सबुदिन सकालू चा रे घी पकाई पीले सर्दी समस्या ठीक होई थाए। द्वितीय प्रश्न कखारु साग खाइबा द्वारा केउ रोग नियंत्रण रही थाए? ए कैंसर, बी हईजा, सी डायबिटीज, डी कोलेस्ट्रॉल। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। कखारु साग खाइबा द्वारा कोलेस्ट्रॉल रोग नियंत्रण रही थाए। 3 नंबर प्रश्न केउ पत्र खाइबा द्वारा यूरिक एसिड किछि दिन मध्यरे गायब होई जाई थाए? ए निम्ब पत्र, बी पान पत्र, सी बेल पत्र, डी पुदीना पत्र। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी पान पत्र। पान पत्र खाइबा द्वारा यूरिक एसिड किछि दिन मध्यरे गायब होई जाई थाए। 4 नंबर प्रश्न तुलसी पत्र सहित कौन मिसेई खाइले मनिषर हार्ट सुस्थ रही थाए? ए महू, बी घिओ, सी अदा, डी पुदीना। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए महू। तुलसी पत्र सहित महू मिसेई खाइले मनिषर हार्ट सुस्थ रही थाए। 5 नंबर प्रश्न घरे बिलेई छुआ जन्म हेले घरकू कौन आसी थाए? ए धन, बी मृत्यु, सी दुख, डी खुशी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी खुशी। बिलेई छुआ जन्म हेले घरकू खुशी आसी थाए। 6 नंबर प्रश्न केउ जीवर केबे भी आखिपता पड़ी न थाए? ए साप, बी माछ, सी पिंपुडी, डी कइछ। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी माछ। माछर केबे भी आखिपता पड़ी न थाए। 7 नंबर प्रश्न ताजमहल भितरे समुदाय केतोटी कोठरी रही अछि? ए 22टी, बी 25टी, सी 32टी, डी 35टी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए 22टी। 8 नंबर प्रश्न कम समय शोइबा द्वारा मनिषर केउ अंग खराब होई थाए? ए आँखि, बी हार्ट, सी मस्तिष्क, डी किडनी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी मस्तिष्क। कम समय शोइबा द्वारा मनिषर मस्तिष्क खराब होई थाए। 9 नंबर प्रश्न केउ परिबारे सबुठारु अधिक प्रोटीन मिली थाए? ए कखारु, बी टमाटो, सी पालंग साग, डी कलरा। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पालंग साग। 10 नंबर प्रश्न खाली पेटरे बेलपत्र खाइले केउ रोग ठीक होई थाए? ए रक्तचाप, बी मधुमेह, सी डायरिया, डी एसिडिटी। एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी एसिडिटी। खाली पेटरे बेलपत्र खाइले एसिडिटी रोग ठीक होई थाए। 11 नंबर प्रश्न
ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ରକ୍ତ, ବି ଶକ୍ତି, ସି ଓଜନ, ଡି ଉଚ୍ଚତା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଓଜନ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଲୁର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? ଏ 32ଟି, ବି 42ଟି, ସି 45ଟି, ଡି 52ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 42ଟି। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ରହିଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ବି ଚୀନ, ସି ଜାପାନ, ଡି ଭାରତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱର ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ ରହିଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ? ଏ ଆମେରିକା, ବି ଚୀନ, ସି ଜାପାନ, ଡି ରୁଷିଆ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ବିଶ୍ୱର ରୁଷିଆ ଦେଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେଶ ଅଟେ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏ କିଡନୀ ରୋଗ, ବି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ସି ଡାଇବେଟିସ୍, ଡି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଏ କିଡନୀ ରୋଗ, ବି ବଦହଜମି, ସି ଡାଇବେଟିସ୍, ଡି ରକ୍ତଚାପ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବଦହଜମି। ସବୁଦିନ ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବଦହଜମି ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛୁରୀରେ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ କଟି ନଥାଏ? ଏ କୁମ୍ଭୀର, ବି ତିମି, ସି ହାତୀ, ଡି ଜେଲିଫିସ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜେଲିଫିସ୍। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ? ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ବି କଲରା ପତ୍ର, ସି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ? ଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବି ମସ୍ତିଷ୍କ, ସି କିଡନୀ, ଡି ଲିଭର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ସବୁଦିନ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଫଳମାନଙ୍କର ରାଜା କିଏ? ଏ ପଣସ, ବି ଡାଳିମ୍ବ, ସି ଆମ୍ବ, ଡି ସେଓ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତ ଚମକିଥାଏ? ଏ ଧନିଆ ପତ୍ର, ବି ଗଞ୍ଜେଇ ପତ୍ର, ସି ରାଶି ପତ୍ର, ଡି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଶି ପତ୍ର। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।